नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपीडिया चैनल। हम आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं और आपको मुबारकबाद देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप एक ऐसे चैनल के ऊपर मौजूद हैं जहाँ पे मुस्तनद तरीन वज़ाइफ बनाए जाते हैं और लोगों के सामने पेश किए जाते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है, हमारे वज़ाइफ के ज़रिए से पूरी दुनिया के अंदर लोग फ़ायदा हासिल कर रहे हैं और अल्लाह ताला की ज़ात आली से अपने मसाइल को हल करवा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी ज़ात है, मेरी और आपकी अक़ल से बहुत बड़ी ज़ात है। एक दफ़ा मेरे एक दोस्त मुझे बताने लगे कि वो जहाज़ पे सफ़र कर रहे थे और जहाज़ समंदर के ऊपर चल रहा था। जब वो बहरे औक़यानूस के अंदर पहुँचे, बहरे औक़यानूस को पार करने लगे, दरमियान में अल्लाह ताला की कुदरत को देख के अकल दंग रह गई। उन्होंने मुझे ख़ुद बताया कि मैं जहाज़ के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे खड़ा था और आसमान पे सितारों को देख रहा था। इतने में एक गोरा मेरे पास आया और आकर मुझे कहने लगा कि ए मुस्लिम, क्या देख रहे हो? मैंने उस गोरे को समझाने की कोशिश की कि मैं अल्लाह ताला की कुदरत को देख रहा हूँ। उस गोरे ने आगे मुझे ये कहा, हु इज़ अल्लाह? अल्लाह कौन है? वेयर इज़ अल्लाह? अल्लाह किधर है? कहने लगे। मैंने उस गोरे को ये कहा कि अल्लाह इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि वो तुम्हारी अक़ल में, जहन में नहीं आ सकते। प्यारे दोस्तों, वाक़यातन अल्लाह ताला की ज़ात बहुत वसी है और बहुत बड़ी ज़ात है। आज जो अमल, जो वज़ीफ़ा मैंने आप लोगों को बताना है, ये अल्लाह ताला का एक ख़ूबसूरत नाम है। इस नाम का वास्ता देकर आप अल्लाह ताला से जो भी मांगेंगे, अल्लाह ताला आपकी मुराद को पूरा करेंगे। दोस्तों, आज वैसे भी जुम्मतुल मुबारक का दिन है और जुम्मतुल मुबारक का दिन बड़ा ही ख़ास दिन है। आप देख लें कि हफ्ते के 7 दिन हैं, उन 7 दिनों में से सिर्फ़ मुबारक का लफ्ज़ हम जुम्मे के साथ बोलते हैं। हफ्ततुल मुबारक, इतवार मुबारक, पीर मुबारक, मंगल मुबारक, बुध मुबारक या जुमेरात मुबारक, ये न कभी कहते हैं न कभी सुना है। हम जब भी बोलते हैं जुम्मतुल मुबारक बोलते हैं, क्योंकि ये बरकतों वाला दिन है। जुम्मे के दिन इंसान अल्लाह ताला से जो मांगता है, अल्लाह ताला उसकी मुराद को पूरा फरमाते हैं। प्यारे दोस्तों, आज जो अमल मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये इतना खूबसूरत अमल है जिसके अंदर अल्लाह ताला का जलाल है, अल्लाह ताला की बादशाहत को बयान किया गया है। एक हदीस पाक के अल्फाज में आप लोगों को सुनाता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल जिबाल वश्शजर अला इस्बईन वल माअ वस्सरा अला इस्बईन वसाइरल खल्क़ अला इस्बईन सुम्मा यहुज़्ज़ुहुन्ना फ़यक़ूलु अनल मलिक अनल मलिक। तर्जुमा इसका ये है कि अल्लाह ताला तमाम पहाड़ों और दरख्तों को एक उंगली पर रखेंगे और पानी और मट्टी एक उंगली पर और तमाम मखलूक को एक उंगली पर, फिर इनको हिलाकर फरमाएंगे, मैं ही बादशाह हूँ, मैं ही बादशाह हूँ। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक ये भी बात समझ लें जो कि बहुत ज़रूरी है कि अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा ये है, हमारा मुसलमानों का अक़ीदा ये है, अल्लाह ताला की ज़ात वजूद से पाक है, अल्लाह ताला की ज़ात जिस्म से पाक है, अल्लाह ताला की ज़ात भूल चूक से, नींद से पाक है, अल्लाह ताला की ज़ात जिहत से पाक है, अल्लाह ताला की ज़ात भूख से, प्यास से, इन तमाम नक़ाइस से, इन चीज़ों से पाक है। तो फिर ये कायनात अल्लाह ताला की उंगली पर होगी, इसके बारे में इतना ही जहन में रखना चाहिए, कमा यलीक़ु बिशानिही, यानी जैसे अल्लाह ताला की शान है, जो अल्लाह ताला की शान के मुताबिक है, बस हमारे जहन में इतना रखना ज़रूरी है। वगरना अल्लाह ताला को किसी चीज़ के साथ तशबीह देना या अल्लाह के बारे में सोचना, ये गुमराही वाली बात है।
ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، بس ہمیں اتنا سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کام ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ جیسے اللہ کی شان ہے، جیسے اللہ کی ذات اپنی شان میں ہے ویسے ہی ہوگا۔ تو دوستو، اس بات کے اندر، اس خوبصورت حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ کی مالکیت کو اور ملکیت کو، بادشاہت کو کتنا کھول کے اور واضح کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ الملک کے اندر وہ تاثیر ہے، وہ قوت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ بادشاہت علی وجہ التمام والکمال عالم دنیا کے ہر فرد پر ہوگی، ہر چیز پر ہوگی۔ تو آج جو عمل میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں، یہ عمل بھی بڑا خوبصورت ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام الملک استعمال ہوگا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے آج جمعہ پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے، 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، اور 3 دفعہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 101 دفعہ یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ یا مالک الملک ذی الجلال والاکرام، یا مالک الملک ذی الجلال والاکرام، یا مالک الملک ذی الجلال والاکرام۔ دوستو، اس طرح سے آپ نے 101 دفعہ ان کلمات کو پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد انتہائی عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو ضرورت مند سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو فقیر سمجھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو غنی سمجھتے ہوئے، بادشاہ سمجھتے ہوئے، الملک سمجھتے ہوئے آپ نے اللہ سے مانگنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، اپنی اوقات کے مطابق نہیں مانگنا، بلکہ اللہ کی شان کے مطابق مانگنا ہے۔ پیارے دوستو، جو اللہ ہمیں 1000 روپیہ دے سکتا ہے، وہ اللہ ہمیں کروڑ روپیہ بھی دے سکتا ہے۔ لہٰذا علماء کہتے ہیں، جب بھی اللہ سے مانگنا ہے، اپنی اوقات کے مطابق نہ مانگے، بلکہ اللہ کی شان کے مطابق مانگے۔ اور اللہ کی شان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، اور جتنے پیدا ہوئے، فوت ہو چکے، سارے ہی آ جائیں اور اپنی اپنی خواہشات کے مطابق مانگنا شروع کر دیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو نواز بھی دیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا کہ سمندر میں سوئی کو ڈبونے سے جو سوئی پہ تری آتی ہے اتنی بھی۔ سبحان اللہ، اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں۔ اس لیے پیارے دوستو، اللہ سے جب بھی مانگیں کھل کے مانگیں، اور جب بھی مانگیں اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام حضرات کی ضروریات کو پورا فرمائے، کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں جائیں اور کسی لنک پہ کلک کریں، اپنی مرضی کی ویڈیوز دیکھیں اور استفادہ حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔